Ya. Siapanya? Ya. Pada Ceko Indonesia. Boleh dibantu terjemahkan. Moga dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang dibicarakan tadi terima informasi dan specialista pemerintah pendidikan. Tak děkujeme za to, že jsme měli možnost pana guvernéra navštívit. Je to součást naší delegace do vaší země, zatímco v předchozích dnech jsme měli setkání s centrálními orgány vaší země, tak dneska jsme rádi, že jsme měli možnost navštívit váš region. Kami pertama-tama ingin sangat berterima kasih atas pertemuan yang kami laksanakan barusan karena setelah beberapa hari kami bertemu dengan pemerintah pusat, pada hari ini kami mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan pemerintah daerah. To jednání bylo o spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi, mezi vaším regionem, o problémech, kterým čelí váš region, který čelí Česká republika, si to můžeme vzájemně pomoci. Dan pertemuan ini menyangkut isu-isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yang juga dihadapi oleh pemerintah Ceko, dan kita juga membahas bagaimana cara kita menghadapi dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Hovořili jsme i o tom, že je naším zájmem tady v blízké budoucnosti otevřít generální konzulát. Kami juga berbicara tentang rencana atau harapan kami untuk membuka konsulat kehormatan di Yogyakarta. Což by bylo to kontaktní místo, které by prakticky vedlo k té spolupráci a bylo takým základem prohloubení našich vztahů. Di mana keberadaan sebuah konsulat kehormatan akan menjadi bagian dari bagaimana atau pusat untuk kami bisa memperdalam dan meningkatkan kerjasama di antara pemerintah kami. Kenapa Yogyakarta dipilih tempat konsulat kehormatan? Почему выбрали Йогякарту jako sídlo pro náš generální konzulát? No, protože to je místo, které už Česká republika nějaké kontakty má. Konec konců jedno z našich měst České republice má Yogyakartu jako partnerské město a vidíme tady prostě potenciál pro to, aby zrovna v tomto regionu se ta spolupráce mezi Českou republikou a Indonésií rozvíjela. Karena memang kami sudah menjalin kerjasama dengan Yogyakarta sejak dahulu kala atau sejak dahulu, dan kami juga mempunyai kerjasama antar kota. Jadi ada satu kota di Ceko Selatan yang sudah menjalin hubungan sister-city Yogyakarta, dan kami merasa ini adalah pintu bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama di antara kita. Ada pesan-pesan khusus dari Pak Gubernur? Dostali jste nějaké vzkazy nebo nějaký message od pana guvernéra? Ta diskuze byla velmi bohatá, takže já chci teď zdůrazňovat jedno nějaké konkrétní téma nebo konkrétní větu, ale bavili jsme se opravdu o celé řadě i ekonomických záležitostí, o tom, co se rozvíjí ve vašem regionu více, co se rozvíjí méně, v čem máte problémy vy, v čem máte problémy my, jaký je potenciál spolupráce lidí, jak já uměl vypnout jednu konkrétní věc, to bych ty další neprávem zapomínal. Saya tidak ingin menegaskan satu hal saja, karena tentu saja kami membicarakan banyak sekali isu bagaimana kerjasama kita, isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, apa yang menjadi potensi dari pemerintah kami dan pemerintah daerah sini. Jadinya saya tidak mau menegaskan hanya satu, karena itu semua itu cukup penting. Thank you. Thank you. Yes, you'll be back for sure. Oh iya, terima kasih.
kasih banyak. Iya. Ngantar minum. Kita tahu tuh siap-siap di sana lari. Mereka sangat senang sekali bisa bertemu dengan gubernur yang kemudian membicarakan hal-hal yang cukup penting untuk kemudian tidak hanya kerjasama antara tinggi atau khususnya kota Yogyakarta dengan tapi juga secara umum kondisi global juga dibicarakan seperti itu. Dan juga tadi bahwa Ceko akan bukan Mr. Ceko ya untuk akan membuka kantor konsulat kehormatan di untuk tahun depan. Seperti itu akan pastinya akan kemudian meningkatkan hubungan antara Indonesia khususnya DIY dengan Ceko. Jadi mana potensi-potensi kerjasama yang kemudian tadi ditawarkan itu adalah kaitannya dengan mereka menawarkan juga misalnya pertukaran pelajar gitu ya, dan kemudian mereka akan juga bertemu dengan perguruan tinggi untuk membicarakan permasalahan itu ke depan. Tukar-tukar pengetahuan khususnya kaitannya dengan perkeretaapian itu juga akan ditingkatkan begitu. Dan juga kebetulan juga Dubes juga menyampaikan kaitannya dengan kepariwisataan itu juga menjadi concern mereka untuk ditingkatkan itu dengan adanya kantor konsulat kehormatan di Denpasar, Jakarta. Mungkin seperti itu tambahan. Kalau dampaknya bagi pariwisata sendiri Pak, Ya jelas kalau itu memang kita mengharapkan agar keberadaan kantor ini nantinya mampu untuk menjadi wahana untuk promosi kita terkait dengan pariwisata di Denpasar, Jakarta, yang ternyata juga Pak Dubes menyampaikan banyak sekali warga Ceko yang menanyakan bagaimana kemudian bisa mengunjungi Denpasar, Jakarta, karena memang sudah ada beberapa wisatawan Ceko yang ke Yogyakarta dan mereka merasa nyaman, merasa kemudian memang banyak yang didapatkan di Denpasar, Jakarta. Ini kemudian harapan kami kalau itu bisa kemudian memang bisa diakselerasi tahun depan bersedia kantor ini kita bisa cepat untuk kemudian mendatangkan kembali, karena tahun-tahun sebelum COVID juga kita sudah ada turis dari Ceko, sehingga kemudian dengan adanya kantor ini akan mempercepat kembali jumlah wisatawan dari Ceko yang kecil ke Jakarta. Gitu. Ceko ini tulisannya CHE market tetap menjual. Pak Pim, Ceko. Wah, bilangan Pak Pim. Pak Pim, dadah Pak Pim.